Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara menonaktifkan otomatis update di Windows 10. Langsung saja. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu run. Kemudian run kita klik. Kemudian di run kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu gpedit.msg. Kemudian OK. Nah, apabila tampil Windows cannot find gpedit.msg seperti ini, solusinya teman-teman silahkan ikuti tutorial cara mengatasi Windows cannot find gpedit.msg ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi. Tetapi apabila setelah klik OK bisa menampilkan local group policy editor seperti ini, kita lanjutkan menonaktifkan otomatis update Windows 10 ya. Caranya administratif template kita klik, kemudian Windows komponen kita double klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian Windows Update kita double klik. Kemudian Windows Update for Business kita double klik. Kemudian Enable Optional Update kita double klik. Selanjutnya kita pilih Disable. Kemudian Apply. Kemudian OK. Selanjutnya select Target Windows Update Version kita double klik. Kemudian kita pilih Disable, kemudian Apply, kemudian OK. Selanjutnya kita kembali. Selanjutnya Allow Update to be download automatic kita double klik. Kemudian kita pilih Disable, kemudian Apply, kemudian OK. Selanjutnya Configure Automatic Update kita double klik. Kemudian kita pilih Disable, kemudian Apply, kemudian OK. Selanjutnya Automatic Update Detection Frequency kita double klik. Kemudian kita pilih Disable, kemudian Apply, kemudian OK. Kemudian kita scroll ke bawah. Selanjutnya Allow Automatic Update Immediate Installation kita double klik. Kemudian kita pilih Disable, kemudian Apply, kemudian OK. Selanjutnya Turn on Recommended Update via Automatic Update kita double klik. Selanjutnya kita pilih Disable, kemudian Apply, kemudian OK. Selanjutnya Reschedule Automatic Update Schedule Installation kita double klik. Kemudian kita pilih Disable, kemudian Apply, kemudian OK. Selanjutnya Local Group Policy Editor kita close. Selanjutnya kita nonaktifkan dari service ya teman-teman. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu service. Selanjutnya service kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Selanjutnya Windows Update kita double klik. Selanjutnya di startup type kita pilih Disable ya teman-teman. Nah, di status service apabila masih running kita stop dulu ya teman-teman. Kemudian Apply, kemudian OK. Selanjutnya service kita close. Selanjutnya kita nonaktifkan update driver. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu View Advanced. Kemudian View Advanced System Setting kita klik. Kemudian tab hardware kita klik.
Selanjutnya device installation setting kita klik. Selanjutnya kita pilih no. Kemudian save change. Kemudian OK. Selanjutnya kita restart laptop atau komputer kita ya teman-teman. Caranya kita klik start. Kemudian icon power kita klik. Kemudian restart. Sampai sini otomatis update Windows 10 sudah nonaktif ya teman-teman. Nah, apabila sewaktu-waktu teman-teman ingin mengupdate Windows 10, untuk pengaturan yang sudah kita rubah tadi, teman-teman silahkan kembalikan seperti semula ya. Seperti pada saat sebelum kita menonaktifkan otomatis update Windows 10 tadi ya. Sekian ya teman-teman cara menonaktifkan otomatis update di Windows 10. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.